Gia! Gia! Ano ka? Gia! Hindi na magiging aggressive for today's video. Ano ni Mama yan? Wala ano ko bunting. Wow! Ano kaya? Ang nasa loob. Baka mama! Ano na yan? Air fryer! Ang laki. Ang oven! Mama! Oven ata yan! Kailangan na ng pantisan, Ma. Pandesal! Pandesal! Pantisan naman. Wow! Ano yan? Wow! Ang office! Wow! CEO! Ng Facebook! Congratulations, Mama! Newly promoted ka na as CEO! Anong nararamdaman mo? Masaya! Buksan mo! Masaya! Buksan mo, may daga. Okay, Mama! Oy, susi na yan.